and they also are close to the Baltic. So plenty of different fish varieties for your palate. Also, they do eat reindeer up here. I had a reindeer. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles bem diferentes do meu, em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade para se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. Bom, nesse vídeo eu vou reagir à guia de viagem da Noruega. Dicas de viagem para visitar a Noruega. Então é isso, sem mais delongas, e vamos para a reação. What's going on, everybody? This is Island Hopper TV. Today we're going to talk about the things to know when visiting Norway. Let's do this. All right, let's talk about the affordability and the cost of visiting Norway. As you would imagine, as you've been told, Lugar it is conto de expensive. fadas. The accommodation, though, I've seen can be anywhere between $120 a night all the way up to $250, $300 even here in the winter. So it's much more affordable for the hotels than I even suspected. Or I even thought. All right, here, let's talk about the currency, the krona. If you're coming to Norway to spend your euros, Muito curioso, essa nota da Noruega me lembrou a nota de R$ 100 do Brasil. Que similaridade incrível! you're not going to get very far. Most of Scandinavia keeps their own currency. They don't use the euro, but here, Que linda definitely the krona, Krone. Also, there is 5.2 million people living in Norway. Some other interesting things to know about Norway. It is a long country that extends north to south, but also has a width that is largest width is in the south. But it is a tale of two different countries. In the south, they get a warmer climate. In the east, they get a flat land with forest. In the west, they have the fjords. And then in the north, they have the Arctic climate. So it's a very diverse climate. You can get 4 seasons here. So I just wanted to point that out. That bird is really talking. Gente, isso é muito curioso. Eu definitivamente acho que a questão da geografia, né, o formato, ajuda muito na beleza da Noruega, porque realmente é um país incrível. As imagens que a gente vê são deslumbrantes, é perfeito. Mas o que eu acho incrível também, que ajuda muito, é a questão das estações. As estações bem definidas acabam moldando muitas coisas, né? Então, eu acho assim que isso influencia muito. É muito, muito diferente, um país muito diferente. Next up, let's talk about the nature. Some of the things that people come here for are the polar bears or the northern lights. Let's talk about those. Or even the fjords. So, there are no wild polar bears on the northern part of Norway's mainland, but they are on islands. So Norway has them, they're just not on the mainland of Norway. So you're not going to get a polar bear walking across the street up in Tromsø or something like this. Gente, Now, if as you're coming cachoeiras for são the fascinantes, vocês Northern têm Lights, milhares. you're going to get those up in Lofoten or Tromsø in the north. Further south, they're rare, but they can be seen. Also, you're not going to get those in the summertime. So if you're coming for the Northern Lights, you need to come in the winter in particular if you really want the good luck, but late fall or... Gente, olha a arquitetura desses prédios em volta. É muito bonito, é muito diferente. Eu me pergunto o que será isso? São apartamentos? Porque não parece coisa residencial, mas na Noruega muitas coisas que não parecem são. É um país que tem uma arquitetura muito, muito única. Early spring is when they kind of start fading. So the summertime, remember the midnight sun. Right now it's 10 p.m. and you can see it's still sunny. That's Caramba! Norway for you in the summertime. And when it comes to the Incrível. fjords, those are on the west coast. Here in Bergen is a great place to go. Even Oslo you can get some. So checking around there is a great way to do that. Now, when it comes to food, I would say that food is pricey. Definitely taxis are expensive. There is no Uber, there is no Lyft. They do have a ride-sharing application in Oslo, but I haven't tried it here in Bergen. So overall, I would say
the cheapest way to get around public Esse transportation, ônibus era do staying quê? outside of the city center and hotel it here in Bergen. So overall, I would say Acho que é tipo uma coisa turística, né? Nossa, muito bonito. the cheapest way to get around public transportation, staying outside of the city center and hotels. Those are the kind of ways to save money. But eating out in Norway, it will get you. Taking taxis in Norway will get you. So be mindful of that. All right, let's talk about safety. A lot of people want to know about this subject. Now, when it comes to safety in Norway, it is considered one of the safest countries in all of the world. You will definitely feel safe here. Even at 10 o'clock, as I'm walking around right now, I don't really feel like there's a threat anywhere around me. If you go hiking in the forest or in nature, there's no real threats out there. Even in the waters here, not a lot of threats. So it's overall a very relaxing experience in terms of safety. You don't have much to be concerned about. Like I said, petty crime, not really a thing. Violent crime very rarely happens, and when it does, people are like very devastated and shocked by it. So yes, you can be a solo traveler, solo female traveler, even walking around at night and not really have too much to be concerned about other than just basic precautions. Gente, isso realmente é fantástico. Essa questão da segurança realmente conta muito. Eu mesmo me sinto muito segura em pensar em viajar para a Noruega. Eu penso que quando isso acontecer, vai ser perfeito justamente pela questão da segurança. Então, realmente é um país que vale a pena. Essa questão dos impostos também influencia muito, né? Porque vocês pagam imposto alto, mas vocês têm um retorno muito bom. E, de certa forma, isso também atrai os turistas, né? Porque muitas pessoas gostam desse ambiente calmo e seguro que a Noruega proporciona. Então acaba que é uma coisa meio que um ecossistema. É realmente incrível isso que vocês fazem. Here's a look at some of the living quarters here, these apartments. Olha as janelas, como são Now, when it comes to diferentes. planning your vacation or your trip to Norway, you're going to want to make sure you book your train travel ahead of schedule. Also, your hotels in the small towns, make sure you also book those. Gente, sério mesmo, isso não parece real. Se eu ando num lugar desses, eu fico doida, porque realmente parece um conto de fadas. Ahead of schedule because they do book quickly in the small towns where the fjords are. So make sure you get ahead of schedule on your cruise and ferry tickets, your train tickets, especially to the smaller, more hidden gems, and your hotels in those small towns. You don't want to get to the small town and then find out that it's already booked by the time you got there and there's no place for you to stay. Now, when it comes to what to wear in Norway, it's really going to depend on the season. If you come during the summertime, I would say you should pack clothes that resemble Four Seasons style packing. That means a sweater and a raincoat along with shorts and sneakers, okay? Because the weather can do what they say, all four seasons in one day in any given place in Norway. Caramba. Now, in the wintertime, skip the shorts. You're not going to need shorts, obviously. We're talking way up here in terms of latitude. In fact, if you look at a map, they're even higher up than the UK, Scotland. It's up above all of that. We're in Scandinavia. So up here, we're close to the Arctic. And in the wintertime, it's going to get bone-chilling cold, especially as you get closer to the Arctic. It gets very cold. So you're going to want to pack for extreme cold temperatures. But because Gente, isso que ele tá falando é curioso, porque eu gosto muito de ver vídeos de passeios na rua, caminhando na rua, né? Eu gosto muito de ver esses vídeos dos países que eu reajo aqui. Então, eu percebi uma coisa, que no inverno, mesmo no verão, muita gente usa roupas que não são tão de verão na Noruega. Eu já percebi isso nos vídeos.
E eu fico em dúvida por quê. Então, se você puder me responder, deixa nos comentários se eu saber, porque eu fico muito confusa, assim, é muito diferente para mim, porque eu vejo que está no verão, mas alguns de vocês usam roupas de manga comprida e coisas assim. Então, apenas me conte, porque para mim isso é muito diferente. Aqui no Brasil, quando tá no verão, literalmente a gente não consegue usar nada comprido. Se bem que agora nesse verão tá uma exceção, mas geralmente a regra é essa. Because of the midnight sun in the summertime, I would recommend bringing some sort of eye mask. Also, in the wintertime, expect a lot of darkness because it's the polar opposite of what they get in the summertime. Lots of sun in the summer, lots of darkness in the wintertime. So, prepare. And some more important facts about Norway. There is 5.3 million people in the country altogether. Now, they do have an island. Gente, olha que lindo! Tipo, são várias nuances, né? É como se fosse texturas. Eu observo que aqui na frente parece que é uma área mais comercial. Tem uma ausência de verde, né? E mais para trás tem mais verde. E lá no fundo tem as montanhas. Olha esse prédio preto, que diferente. Me pergunto o que é isso. Way up in the Arctic Circle also that is considered part of Norway, called Svalbard, and this is actually where you'll see the Arctic foxes, the walruses, and the polar bears. Now, when you are talking about the language that they Gente, olha a speak cor here, da that's água. important to É know because difícil it's an acreditar old que isso Germanic existe na language, Noruega. but it is known as Old Norse. So this is an old Norwegian language, and the whole language in and of itself is called Norwegian. But have no fear, they do speak plenty of English. Almost everyone I encountered spoke English. That is basically the universal language all across Scandinavia. Now, why do they call it Norway? Well, it's an old English word for the North Way, the way to the north. That's why they call it Norway. You could also say Norse Way, Norse. Norse is north. So a Norseman is a northern man. Makes sense, right? They're way up here in the north, near the Arctic Circle. And when it does come to food, expect lots of fish to be available because they have the North Sea, Uau! the Norwegian Sea, and they also are close to the Baltic. So plenty of different fish varieties for your palate. Also, they do eat reindeer up here. I had a reindeer sausage. Eu fico They doida also com as love imagens. bread and dough products. I noticed Salsicha de rena? Que diferente isso! Porque eu lembro de ter visto falando que vocês comem rena, mas eu nunca tinha visto falando de salsicha de rena. Isso deve ser muito bom. that everywhere I went in the morning, there was plenty of croissants, lots of pizza at every 7-Eleven or any corner store. So people live off of dough up here quite frequently as well as fish. And with that being said, they do say that Norwegian salmon is among Caramba, the é best in lugar the que world. tem abundância em peixe. Let's talk about the Vikings because this is something that's become very popular over the years with all the movies about Odin and Thor. Let's talk about this. So, Scandinavia, in and of itself, is where the Vikings are said to have come from. This was before 1000 AD. Now, the place they lived was mostly Sweden, Norway. They made it all the way to Iceland and Greenland, where they set up new settlements. Some have even said that they discovered Newfoundland and called it Vinland. This was the explorers Leifert Eriksson and his father Eric the Red, who were responsible for the Norsemen going in that direction towards the west, and some areas around Denmark. But they also went into Scotland. Now, with that being said, you would almost think that Norway appears to be the epicenter of where the Vikings were located. And you could probably say that is true. But it seems like between Sweden and Norway, most of the Vikings came from there, and they do have museums that go all the way back in time to the Viking era. Overall, I would say that Norway is definitely a place that you want to visit
if you can, try to do a cruise. That seems like the best way to see Norway. But if you're not going to go on a cruise ship because that's not your thing, you would probably start in Oslo, and I would spend 48 hours in Oslo. It's a nice place. Then I would take a plane to Bergen. I would spend 24 to 48 hours there. And then I would go north, and I would probably spend a couple days exploring around the fjords up in the north, around the Arctic Circle, especially Lofoten, Tromsø, that whole area right there. And with all that being said, thanks everyone for watching this episode of Island Hopper TV about things to know when visiting Norway. We also made a couple travel guides from Bergen and Oslo as we head now east towards Sweden and Finland. And if you enjoyed this video, please consider liking it and subscribing to this channel. See you. Gente, perfeito. Eu fico encantada porque é um país que tem uma beleza assim surreal. Mas o que mais me impressiona mesmo é a forma como tudo é muito organizado, mas ao mesmo tempo tudo é muito vivo, sabe? Eu olho essas imagens e eu sinto muita alegria no meu coração, porque é uma coisa que você sente que as pessoas gostam de aproveitar a vida. E eu acho isso incrível, porque falam que o povo nórdico é frio e coisas assim, mas eu não sinto isso de vocês. Eu sei que vocês têm um jeito mais reservado, mas eu não vejo isso como uma coisa fria. Pelo contrário, dá pra sentir que vocês têm muito amor pelas coisas que estão em volta de vocês. E isso é uma coisa que contagia, né? Isso faz a gente querer estar aí. E eu acho isso incrível, a forma como vocês depositam tanta dedicação em arquiteturas, em preservar a natureza, em se integrar com a natureza, realmente é fantástico. Todas essas coisas que falaram aqui eu acho interessante, porque quando eu for visitar a Noruega, eu pretendo olhar para essas coisas, né? Ficar atenta em relação a essas questões, mas eu realmente não vejo a hora de ver tudo isso pessoalmente. É difícil você acreditar que um país desse é real, porque é muito bonito, sabe? É muito perfeito em muitos níveis. Tipo, a natureza, a arquitetura, as pessoas aproveitando a vida. Tipo, isso é muito redondinho. E é por isso que muitas pessoas não conseguem acreditar que a Noruega é um país que realmente é real. É incrível, porque olha a diversidade. Da outra vez eu reagi a um vídeo que era de inverno. E agora nesse vídeo tá cheio de imagens que são muito vivas e coloridas, né? Então, a forma como o país reage a cada estação realmente é único. Mas, bom, essa foi a minha reação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. E se você já for inscrito, não esquece de ativar as notificações. Então é isso. Obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!